Et yo tout le monde, c'est Sajosh. Ici on se retrouve pour la dernière partie, donc la partie 5 de l'événement. Voilà. Donc premièrement, j'accepte mes petits récompenses. Et donc là on a voilà, on arrive à la dernière partie qui se trouve à Fontaine. J'ai failli appuyer sur A encore. Hein. Voilà, on se retrouve à la dernière partie. Est-ce que je vois, il y a aussi les autres trucs d'événements. Bon, ça je vais le faire sur Play en vocal. Donc là je termine ça pour l'enregistrement. Et après normalement ce sera bon pour aujourd'hui. Et pour vous alors, on est encore au mois de décembre, hein, mais je vous dis, normalement demain je tournerai aussi encore un épisode de Genshin. Donc normalement vous aurez 6 épisodes de Genshin d'affilée, l'événement. Et après vous aurez bien entendu la quête de Navia. Et voilà. Ah, un peu de temps c'est cool, ouais. Le premier du film connaît un franc succès et l'affaire de meurtre est résolue. Mugiwara. Ok, ça enregistre toujours. Ok, c'est bon. Je voulais voir si ça enregistre en vrai. ああ、二人とも。いやもう、あれから目の回るような忙しさだったからな。練習が終わったら、次は宣伝と上映の仕事が始まって。今日は授賞式だろ。オイラたちの永遠はフリーナ賞をもらえるかな。僕は90%はいけると思っているよ。フリーナ、もう会場に来てたのか。一番乗りだな。他のみんなももうすぐ来るさ。そうだ、グザビエ、ショーで思い出したけど、君が僕らのチームに名前を付けるべきじゃないか。まだ受賞できるかもわからないんですよ。そんなタヌキの川山よみたいなことはとても。いや、目を見開いて歌劇場から出てくる人たちの反応を見てごらんよ。みんな良かったと言ってるよ。自分でも分かってるくせに。歌劇場のスタッフがきっと君に会いに来て、永遠の上映回数を増やしたいって言ってくるぞ。今回の興行収入の利益でちゃんとした映会社だって作れるんだろ。でもこれは自分一人の功績じゃありません。善良な紳士淑女の皆さんの血と汗の結晶があったからです。一人で名前を決めるなんてことできませんよ。とにかくよく考えておきなよ。みんなも賛成してくれると思うから。わかりました。でもその前に旅人にパイモン、悪いがメロピデ要塞に行ってきてもらえないか。まだ授賞式が残ってるのに。二人に我らがヒロインシュブルーズさんのお迎えを頼みたい。最近ずっと彼女の姿を見かけてなくてな。今日の授賞式を知らせる機会がなかったんだ。Ah d'accord, elle est encore à la forteresse. 銃殺事件の犯人を特巡隊隊長が自らメロピデ要塞に移送するらしい。そう新聞に書いてあった。そうだったのか。よし、グザビエはここで待っててくれ。頑張っていい名前を考えとけよ。了解だ。じゃあよろしく。Voilà, voilà. Donc ça veut dire que là maintenant, je vais mettre la map, voilà. La forteresse qui est ici, bien entendu. Voilà, voilà. Attendez, ça enregistre bien, on m'entend bien? Oh, ouais, d'accord, on m'entend bien, ça enregistre bien. 移送任務完了。この3人をよろしく頼む。この後用があるようだな。ああ、急いでパーティーに向かわなくてはならない。こいつはまた珍しい。新しい趣味にでもハマったのか。今回はちょっと特別というだけだ。シャブルーズ、公爵。 On peut y mettre, arrête de gueuler. 祭りってのはいいもんだ。ここですら賑やかになるんだから。それがフォンティナリア祭というものだろ。ああ、看護師長なんか栄養満点なスペシャルミルクセーキを用意してたぞ。ヘルシーさもまたスペシャルなやつをな。仕事の話をしてたのか。もう話は終わった。リオセスリさんへの挨拶も済ませた。だろ。
はっきりと返事をした覚えはないが。でもノーとも言わなかった。そうだ、いい考えがある。彼らに一人一部ずつ新聞を配ろう。例えば一面に20年前の出来事が載ってる新聞とかな。そしたら一人不運に見舞われるやつが出るだろうな。そして二人は英雄扱いされることになる。英雄といえば、あんたら二人は俺に何か用か？ Ah, non, on est venu. オイラたちが来たのは、私をパーティーに誘いに来たんだろ。今日が何の日か忘れてはいない。 On est là pour Chevreuse, pas pour toi, le mec, hein, じ désolé. ゃあ急いで行こうぜ。公爵、またな。良いフォンティナリア祭を。ああ、あんたら Par もな。 contre, j'ai l'impression que Paimon, elle gueule à H24. C'est pas bien, Paimon, arrête de gueuler. Hein. 発表いたします。第1回フォンティナリア AA Les persos secondaires. 賞を獲得したのは Trouver les personnages principaux et les personnages Trouver les personnages principaux. Trouver. Regardez le design de chaque perso, c'est différent. Oh, mais par contre, c'est vrai que le design, c'est trop bien. オイラたちだ。本当にオイラたちが取ったぞ。 Oh, bah, c'était logique aussi qu'on gagne. Hein. おめでとうございます、グザビエさん。まさか俺が。皆さん本当にありがとう。フォンテーヌのエンタメ界を見る僕の目に狂いはなかったことが証明されたね。それでは二重士のプロデューサーグザビエさん、ステージへどうぞ。 Allez, Xavier, va sur scène. Oh, putain. ありがとうございます。我々の作品を認めてくださったことに心から感謝いたします。この場で特にお礼を申し上げたいのは、時が経つのは早いものだ。ええ、シュブルーズから銃の持ち方を教わったのがほんの 2,3 日前のことのように思えます。またフォンテーヌに来てくれるか？もちろんです。私はこの町が好きですもの。新しいものが見切れないほどありますからね。シュブルースも稲妻に来てくださいますか？今までそんなこと考えもしなかった。だがこれから考えてみよう。あなたが訪れるのをお待ちしております。その時はぜひうちに遊びにいらしてください。お茶菓子をご馳走いたします。あ、また連絡を取り合おう。君の望み通りってわけね。あなたもそろそろ稲妻に戻るべきでは？小倉屋の方はどうなの？万事順調ですよ。じゃあ彼女によろしく伝えといて。承知しました。島に雷雨が降らなくなったそうね。争いもなくなりました。平和で安定していますよ。それはよかった。生地を干すのにぴったりなお天気になったみたい。名前を挙げた全ての方々にもう一度感謝の意を。あなたたちがこの舞台まで連れてきてくれました。これは皆さんと一緒に作った英雄です。またメンバー全員の賛同を得て正式にグザビエ撮影クルーをガンズフィルムカンパニーと名付けました。おお、ああやって高らかに叫ぶとかっこいいな。では続いてガンズフィルムカンパニーの皆様、ステージでの記念撮影にお集まりください。お、記念撮影の時間まで用意してあるのか。フリーナ監督、あなたこそがこのトロフィーを掲げるのにふさわしいお方だと思います。嫌だよ、そんな恥ずかしい。監督ほどふさわ
わしい人はいない。敵役です。Ah, sa petite Furina. C'est Furina qui va tenir une statue de Furina. 諦めなさいよ。準備はよろしいですか？ 3、2、ガンズフィルムカンパニ Oh, ça me tue. Ah. Ah. Attends. Attendez, est-ce que j'ai le droit de prendre un screen? Un screen? Je pense, vous savez quoi? Ça sera la première. Mais je pense mettre cette miniature-là en... Cette miniature-là en image... cette photo en image de miniature, voilà. Donc voilà, c'est la fin de... En vrai, c'est la fin de la quête, là, en vrai. Ah ouais, mais c'est la fin de la quête. Normalement, on peut parler avec différents persos, donc je vais vous montrer où ils sont si vous voulez parler. Donc voilà, ici, vous avez Furina qui est là, si vous voulez... Voilà, vous avez Xavier Furina. フリーナ様、写真をもう一枚撮らせてください。あとサインももらえたら一緒に仕事をした記念に。受賞した時に眩しいフラッシュを嫌というほど浴びたんだけど。そんな、フリーナ様こそ私が見てきた中で最高の監督。 Ou non, quoique, je vais mettre la miniature du jeu Genshin, je pense plus mettre la miniature du jeu. カメラマンなら誰もがそう思うはずでしょう。 Vous allez avoir la miniature du jeu. Mais par contre, c'était une belle miniature. Hein. 毎年の大スターよ、見せてください。あなたが輝きを放つ瞬間を写真機が首を長くして待っています。そんな風に褒められてもね。 Ok, ça enregistre toujours, ouais. Bon, au moins, ça a dépassé les 10 minutes. Moi, je fais toujours ma vidéo dépasse au moins des fois les 10 minutes. 仕方ないからポーズをいくつか取ってあげるよ。 Elle a トロ tourné. フィーは持たなくていいだろう。はい、もちろんその辺はご自由に。実にありがたい。なんてことだ。俺は自分でも驚くほどついてる。 Voilà. Donc là, ici, vous avez Furina. Donc, bien sûr, vous avez la scène. Donc, pour la scène, voilà, vous êtes là. Je vous montre au cas où, pour certains qui cherchaient les persos, même si l'événement se finit. Voilà. On a Chevreute et Yomiya qui sont ici. ヨイミヤさん、これまで機会がなくて言えなかったのだが、ここ数日本当に世話になった。うちどこに？最後のあの特別な芝居に協力してくれただろう。助かった。最初から分かっていたのだ。モリスと単独で接触するのは多少なりともリスクを伴うと。お前は我々特巡隊と違って特別な訓練を受けていないのに。そんなん言わんといて。うちは監督助手やねんから、仲間のあらゆることに力を尽くすのは筋ってもんやろ。シュブルーズの事件解決に役立ったんやったらうちも光栄やわ。そりゃあの時は地面に寝っ転がってしばらくは心臓がバクバクしとったけど、周りに聞こえるんちゃうかと思ったわ。ああ、お前はよくやってくれた。そうや、もし稲妻に来ることがあったら長野原花火屋まで遊びに来てえな。花火を作ったるさかい。絵柄ももう考えてあるで。もしかして銃か？ Oula. 今はまだないっしょ。知りたかったら稲妻に来て自分の目で確かめたらええわ。 C'est bien parce qu'en vrai, les personnages qui parlent, ça peut nous teaser des futurs événements en vrai. Et c'est vraiment bien. Bien sûr, là, vous avez les 4 missions côte à côte, 2 ici, 2 à droite, mais voilà. Donc, il manque qui? Furina, on a vu. Yomiya, on l'a vu. Je sais bien un truc. Ayaka, elle se situe ici. Par contre, je ne sais pas, il est où Ayato et Shiori. Mais on va voir si on peut pas les voir un peu plus loin, peut-être. Bon, bien sûr, là, c'est un peu une track, au moins Shiori Ayato. Est-ce que Ayaka, je sais déjà où aller, j'ai vu une vidéo TikTok. Donc c'est-à-dire il doit être vers la ville en vrai.
peut-être vers là où Shiori a son magasin de vêtements, même si je sais plus. Non, mais en parlant, 星と深淵 Katerina. 無事今日の依頼 Voilà. Ah, ok. Shiori, elle est bien à son magasin de vêtements. Bon, pour certains qui cherchent Shiori, voilà, elle est ici. Là, je vous montre si au cas où vous avez fait l'événement et que vous aurez voulu parler au perso. Voilà, Shiori qui va être un géo, on ne sait pas quoi. あれ君たち何か用 Ah, on peut lui poser des 服を questions. オーダーメイドしたいのだったらいつでも歓迎するわよ君たちのおかげで永遠も予定通り上映できたうちのブランドも大勢の人に見てもらえるまたまた謙遜しちゃってグザビエを助けたしシュブルーズだって助けたキララも前にお世話になったって言ってたしみんな私の友達なのよ二人がしたことは君たちが思ってるよりはるかに多いの私は一階のファッションデザイナーで怪しい副業なんかしてない Donc から voilà, ça nous dit un futur でも personnage, ce 商 qui est 売の bien. 関係で友人がどんどん増えて厄介事も Après, 多く est-ce qu'elle sera 4 étoiles ou な 5 étoiles? Je ne sais pas. J'espère qu'elle sera en vrai. 助けたり今日お世話になれば明日はこっちがお世話する J'espère qu'elle そ sera. れが商売ってものでしょ J'espère qu'elle sera 4 étoiles, pas pour être méchant, hein. Mais même des persos 4 étoiles, c'est bien parce que si c'est un 5 étoiles, j'aurais jamais de quoi l'invoquer. Je la veux. Là, dites-vous, j'ai déjà invoqué Navia. Et j'ai même pas eu l'arme de Navia, j'ai plus beaucoup d'invocations. Alors où je vous parle, quand la vidéo sortira. Et dites-vous que là, je dois refarmer vite 160 invoques en quelques jours pour espérer d'avoir. Non, 160, non, 150 invoques en quelques jours pour espérer d'avoir Arlecchino. Parce que je la veux et je pense que je vais devoir attendre son rerun. J'ai craqué. Vous comptez aussi que j'ai pull sur Furina, j'ai eu de la chance d'avoir Furina et Navia en 50-50. Je suis toujours en 50-50. Et vous comptez que je veux aussi Corinde. Corinde. Donc si elle est un 5 étoiles, c'est un nouveau perso que je veux aussi. Hein. Et je la veux, hein, mais voilà, espérons que c'est un 4 étoiles. Comme Chevreuse, que elle, je peux la skip, je l'aurai gratuitement un jour, voilà. フリーナ賞を取ってグザビエはそれはもう大喜びしてるわ次は本当に噴水で発見されることになりかねないかもねうちで服をオーダーする人もどんどん増えて店は猫の手も借りたいほどよこれで夢にまた一歩近づけたのかなとにかくチオリアは君たちならいつでも大歓迎よもうすぐフォンテーヌのファッションウィークだからそっちの応援もよろしくね Ah donc on peut nous utiliser un nouvel événement aussi, ça peut nous utiliser un nouvel événement. La semaine de la mode de Fontaine. そう Ou じゃあまたね donc en vrai je pense à un truc, si Cherie on la voit en tant qu'elle va arriver, je pense qu'il aura un événement, peut-être un gros ou un petit événement, mais Fontaine de la mode. Semaine de la mode c'est bien. Et on apprend que Cherie avait un rêve, peut-être on en apprendra plus sur elle. Bon maintenant je sais où était Cherie. Par contre là je vais vite aller voir Ayaka. Et si j'ai pas Ayato, ben dites-moi en commentaire Ayato, il était où principalement en vrai? Même si on va un peu regarder vite fait, j'ai pas complètement tout regardé, mais on va aller regarder un peu. Ah, comme vous pouvez le voir, Ayaka elle est là-bas. Les boss ne vous attaqueront pas, donc en vrai c'est bien. En vrai, tant que vous n'avez pas enclenché, c'est... Voilà. Voilà, et là il a Ayaka. On va lui parler. Hein. 永遠の
撮影を無事に終えられて嬉しいです。この期間中大変お世話になりました。ありがとうございます。 Ah ouais, 最初は quand ton crush te dit 皆 ça. さんの足手まといにはなるまいという思いで頑張っていました。自分のせいでカットがかかるのは恥ずかしいと思っていたのです。フリーナ監督の辣腕と辛抱強さ、シュブルーズやエレインさんの細やかな指導、そのおかげでなんとか少しずつ慣れていきました。そうは言っても最後になって皆さんやあなたが褒めてくださるとどうしても気恥ずかしくなってしまいますが。 Elle est toute gênée. C'est un bon retour à la maison, j'aime pas cette phrase. いとまができるとヨイミヤさんと一緒にフォンテーヌ邸のいろいろな場所を巡っています。優雅な街の風景、美しい観葉植物や草花、夢の中にいるような海底世界、キラキラ光る思い出ができました。少し前にあなたも同じ場所を歩かれたかと思うとなんだか嬉しくなるのです。いえ、私は普段こんな風に外出する機会はめったにありませんので、今回は新しい友人ができた上に皆さんから多くのことを学ばせていただき、大きな収穫がありました。とても大切な思い出です。あ、そういえばシャブ業の皆さんにお土産としてショーラマドレーヌを用意しました。コーヒーに合わせるとフォンテーヌにいるような気分になれるかもしれません。はい、ありがとうございます。あなたも冒険の道中お体を大切に、また機会があれば稲妻でお会いしましょう。 Quoi, tu nous teases un prochain événement à Inazuma? Ayaka, fais attention, parce que là j'ai déjà décelé des futurs événements peut-être, hein. Après je dis peut-être, hein. Pourquoi? Parce qu'en vrai moi je vois bien des événements sur la mode venir et tout ça, ce serait bien. Des petits événements comme ça, en plus ça peut nous teaser, hein. Genre on pourrait avoir un événement avec où Chevreux va à Inazuma, donc ce serait un peu l'inverse pour bien parler. On aura un événement de mode, ou peut-être un autre événement qu'on va à Inazuma. Bon, je vais vite me balader vite fait là, comme ça, regarder si je vois Ayato en vrai. Si je le vois pas, bah, dites-moi en commentaire il est où. Bien sûr, quand vous me l'aurez dit, l'événement serait sûrement déjà terminé, hein, mais c'est rien. Ouais, bah je le vois pas, donc voilà, on a trouvé Ayato, je vois pas, j'ai un peu la flemme, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Lien en description de ma chaîne Twitch et mon TikTok, c'était RCR Sajoche, et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!